Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat saged diparingi sehat, nggih kesempatan kempal nggih di tempat niki nggih teng griyane Pak Amin untuk napa rutinan maos sholawat nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam yang baik niki juga nggih termasuk malam awal 10 Dzulhijjah nggih. Insyaallah niki kan malam ke-7 Dzulhijjah nggih. Mugi-mugi mohon kita tetap diparingi siha wal afiyah nggih, senantiasa dalam kebaikan nggih. Kita nerusaken nggih kitab Riyadhus Shalihin bab fisidqi nggih, tentang kejujuran atau kebenaran, hadis yang nomor 5 niki. Nomor 5 dan nomor 6 insyaallah nggih. Hadis nomor 5 niki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghaza nabiyyun minal anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhiru auladaha fa ghaza fadana minal qaryah salatal asr aw qariban min dhalik faqala lisyamsi innaki ma'murah wa ana ma'mur Allah mahbisha alaina fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaim faja'at yani an-nar litakulaha falam tat'amha wa qala inna fikum hululan falyutabi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yatu rajulin biyadihi faqala fikumul hulul falyutabi'ni qabilatuka falaziqat yatu rajulain aw thalathatin biyadihi faqala fikumul hulul faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin minadh-dhahab fawada'aha faja'at an-nar fa'akalatha falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana muttafaqun alaihi. Al-khalifat bi fathil kha al-mu'jamah wa kasril lam jam'u khalifah wa hiya naqah al-hamil. Hadis tentang kejujuran nggih. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeritakaken nggih, ghaza nabiyun nggih. Dulu zaman dulu ada seorang nabi niki berperang. Dan Nabi niki berpesan ataupun berpesan kepada kaumnya layat ba'anni, sungguh jangan sampai mengikuti saya untuk berperang, orang yang baru menikah kasarane dan dia belum melakukan apa pokok malam pertama intine wala ahadun, jangan mengikuti saya juga orang yang membangun rumah tapi rumahnya dereng selesai, belum sempat membangun atapnya. Wala ahadun, jangan mengikuti saya juga orang yang ishtara ghanaman, dia niki membeli kambing atau khalifat atau unta yang sedang mengandung, wa huwa yantadhiru aulada, sedangkan dia niki menanti kelahiran anak unta tersebut atau anak kambing tersebut. Niki maksudnya nabi niki seorang nabi niki zaman dulu, maksudnya adalah jangan mengikuti beliau orang-orang yang atine niki ndak fokus ke untuk berperang fisabilillah. Hatinya tidak fokus, sehingga ketika tidak fokus otomatis kan kalau mau berjuang napa niki jenenge mikir sing di omahe, ngoten lho intine nggih. Kayak kita lek kate salat kan nggih digenggen fokus riyena nggih. Kalau kita mau salat kan dianjurkan untuk memfokuskan tujuan ibadah kita tersebut nggih, agar benar-benar fokus melaksanakan sholat agar tidak kepikiran nopo sing belum selesai kita kerjakan. Semisal memang ada nggih. Tapi niki masalah peperangan nggih. Nabi zaman dulu, sanes nabi kita niki, nabi di zaman dahulu.
Kemudian ketika Nabi niki sudah mengajak kaume nggih dan mereka niki ngikuti Nabi niku nggih. Kemudian ketika tatkala mendekati waktu ibadahnya nggih, teng mriki disebutkan sholatul asar nggih. Ibadah niki adalah melakukan ibadah di waktu asar atau mendekatinya. Nabi niki mengatakan kepada matahari nggih, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, sesungguhnya engkau niki diperintahkan dan aku juga diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Engkau diperintahkan untuk tetap berjalan sesuai waktunya nggih. Sedangkan aku juga diperintahkan Allah mahbisha alaina. Nabi niki ndonga Allah mahbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari atas kami. Nggih, tahanlah matahari jangan sampai dia tenggelam. Ngoten lho. Jangan sampai dia melewati batas napa jenenge salat, intine ngoten nggih. Fahubisat nggih, teng hadis niki diterangno fahubisat, matahari niki ditahan sehingga tidak berjalan. Hatta fatahallahu alaihi, hingga Allah memberi kemenangan kepada nabi tersebut kali kaume. Lah maknane fahubisat, matahari niki terdiam nggih, tidak bergerak nggih. Niku kan sebagai mukjizat bagi nabi tersebut. Ngoten, sebagai napa mukjizat matahari niki sing ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek teng sekolahan matahari gak pernah diam misalkan nggih. Lek teng hadis niki menunjukkan matahari nggih pernah ditahan. Bahkan nabi kita nggih napa juga pernah nggih dalam kisah Isra Mi'raj niku ndek sebagian anu kan juga ditahan ataupun ketika napa ngeduk Khandaq napa menggali parit nggih dalam perang Khandaq niku kan ada keterangan yang matahari juga ditahan. Cuma Al-Qadiyat niki mengatakan nggih Imam Al-Qadiyat wa qad ikhtulifa hal ruddat ala adrajiha aw waqafat aw batiat harakatuha wa ala kullin fa huwa min mu'jizatin nubuwah. Yang dimaksud hubisat nggih matahari niki tertahan, apakah matahari niki dikembalikan ataupun ditetapkan pada sudutnya nggih, pada derajatnya ataupun memang berhenti ataupun dikembalikan malih mari napa mudhun terus balik malih ngoten lho, atau dipelankan oleh Allah Subhanahu wa taala matahari ini berjalan pelan ngoten lho, atau niku wallahu alam nggih lek dirose beliau intine sing pasti niku adalah mukjizat kenabian ngoten, baik untuk nabi kita ataupun nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena cerita niki adalah cerita Nabi Muhammad, nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena wonten cerita ghanimah nggih. Ketika nabi niki menang, intinya ketika matahari tadi ditahan terus beliau niki menang, memperoleh kemenangan, otomatis kan rampasan perang niki diambil seluruhnya nggih, harta-harta milik musuh nggih niki dikumpulkan. Kemudian zaman dahulu nggih ketika rampasan perang niki kan tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi ketika memperoleh kemenangan kemudian memperoleh harta milik musuh tadi niku harus dikorbankan, harus diserahkan seluruhnya kepada Allah nggih. Tanda diterima nih nggih seperti kita tahu teng cerita Qabil kali Habil nggih. Lah berkorban nggih. Lek zaman niki jenengan korban ya pasti dibeleh, dibagi, dipangan daginge. Lek zaman singen berkorban nggih termasuk ghanimah niki adalah diletakkan kemudian nggih napa diambil oleh api untuk di langit ya, litakulaha teng mriki litakulaha falam tat'amha. Ghanimah niki dikumpulkan tujuannya agar diterima oleh Allah. Tanda diterimanya adalah dimakan oleh api dugi langit lek cara anue. Tapi api niki datang tapi tidak menghabiskan ghanimah tersebut nggih. Karena enggak habis nggih, Nabi niki sadar pasti ada yang disembunyikan nggih. Fa inna fikum hululan nggih. Wonten sing enggak jujur niki ngoten. Pasti ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Karena ndak ono sing ngaku nggih, lek teng cerita mriki karena qabilahnya atau pasukan niki kuwata nggih, dan pasukan niki terdiri dari qabilah-qabilah atau suku-suku sing akeh intine nggih.
Maka untuk mencari pelakune nggih. Nah niku Nabi niki nrimo napa wahyu intine nggih untuk napa membaiat nggih, berjanji atau napa membuat perjanjian nggih pada masing-masing orang. Tapi karena banyaknya orang, maka dari masing-masing kabilah niki diambil satu orang, intine ngoten. Dari masing-masing kabilah diambil satu orang niki sing salaman ambek Nabi niki. Sinten ae sing nempel tangane nggih pasti ndek kabilah niki ada pelakunya. Jadi dijak salaman, dibaiat, kemudian ada satu yang nempel ngoten tangane nggih. Ada 2 atau 3 ngoten. Maka Nabi niki menyatakan pasti harta rampasan niki ada di golongan kabilah ini nggih. Kabilah lain ndak nggih, tapi kabilah niki pasti ana sing gak jujur. Terus dicari ketemu nggih. Ketemu niku emas nggih sebesar kepala sapi. Nggih, lek sakniki mbo pirang kilo nggih? 3 juta nggih jarene nggih. Sak grame. Lek niki 3 kilo nggih, lebih koyoke nggih. Tapi niki gak digawe ngoten lho nggih. Emas niku nggih terus diletakkan dikumpulkan di kumpulane ghanimah tadi. Yang jumlahnya nggih pasti lebih banyak lagi. Kemudian oleh api niki dimakan dan sebagai tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Ghanimah sebelum zaman Nabi Muhammad niku tidak halal bagi siapapun. Dadi lek kita niki krungu critane Nabi Dawud perang nggih. Niku pada dasarnya nggih gak entuk ghanimah. Ngoten lho nggih. Karena ghanimahnya niku tidak halal bagi siapapun sebelum umat Nabi Muhammad nggih. Sedangkan napa summa ahallallahu lana ghanimah niki dihalalkan bagi Nabi Muhammad kali umate karena lama ra'a dhafana Allah niki melihat umat Nabi Muhammad niki kok lemah-lemah nggih. Wa ajzana dan juga napa nggih lemah nggih. Kemudian oleh Allah dihalalkan. Niki gara-gara gak jujur kali Allah gak diterima sebagian nopo amale kasarane nggih ghanimah wau gak diterima gara-gara gak jujur. Lek mari jujur baru diterami. Soalnya ini bahas bab as-sidq nggih. Dadi pesane nggih kengken jujur intine. Hadis yang ke-6 nggih, an Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima muttafaqun alaihi. Dia menjelaskan kejujuran dalam jual beli ngoten. Al-bayyi'an bil khiyar, 2 orang yang saling jual membeli nggih, saling jual beli niku boleh khiyar, boleh memilih. Lek teng Islam kan oleh milih. Setelah terjadinya kesepakatan jual beli nggih, semisal kita jual beli napa kelambi semisal, pun terjadi kesepakatan, sudah saya jual engkau beli semisal nggih. Niku sudah terjadi kesepakatan selama belum berpisah dari majelis akad nek teng Islam lah masih ada hak khiyar, ada hak untuk milih ngoten. Milih nerusno akad napa menyelesaikan ngoten lho nggih. Apa gak sida intine ngoten. Akad niki diterusno napa ndak sida selama belum berpisah dari majelis akad tersebut ngoten. Lek di pasar nggih teng tokoe misalkan nggih. Niki teng Islam nggih untuk memudahkan pihak penjual ataupun pembeli nggih. Teng Islam boten memberatkan salah satunya. Tapi tirose Nabi niki sing penting fa in sadaqa wa bayyana burikalahu ma fi bai'ima. Kalau dua-duanya niki jujur, baik penjual atau pembeli niki jujur dan mereka niki memperjelas ngoten, pasti burikalahu ma fi bai'ima. Jual beline nggih pasti baringi barokah nggih, diberikan kebaikan yang bertambah-tambah, kebaikan yang lebih ngoten. Akan tetapi kalau mereka niki berbohong nggih, baik penjual atau pembeli, nggih berbohongnya kan nggih macam-macam. Pembeli juga bisa berbohong kan nggih, berbohong dalam hargain, misalkan damel duit palsu misalkan ya. Duit 1000 digabung kali 1.000 dilempit semisal nggih, kan iso ae nggih, atau pakai uang mainan niki semisal. Atau lain-lain nih.
pembeli nggih penjual nggih saged mawon kan ngoten. Kalau mereka berdua niki berbohong, kemudian wakatama menyembunyikan nggih. Misalkan ono EP mboten diwara nggih. EP sing jelas enggak dibilang nggih. Muhiqat barakatu bai'ima. Kali Allah akan dihilangkan, dilebur nggih, dihapus barokah jual belinya. Jadi pesene teng mriki nggih harus jujur baik dalam niku intine niki dalam muamalah nggih, yang di awal-awal nggih dalam berbagai macam pekerjaan, sing terakhir niki dalam bermuamalah. Contohnya teng mriki adalah jual beli. Hadis niki menjelaskan jujur dalam jual beli. Nah, dan insya Allah lek ngoten nggih diberkahi kali Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah nggih pun diartikan cuma duwe tambah akeh nggih. Barokah kan lebih dari niku, bukan hanya uang bertambah nggih. Tapi nggih kebaikan, baik kebaikan yang mungkin tampak ataupun tidak nggih di mata kita. Niki dua hadis sing saged kula sampaikan nggih, mugi-mugi mawon menjadi napa nggih majelis niki majelis sholawat nggih, majelis ngrungokaken hadis Nabi nggih. Muga-muga mawon nggih majelis napa ngrungokaken hadis Nabi dados ilmu damel kita sedanten nggih. Mugi-mugi digampangaken urusane nggih, dimudahkan nggih, khususnya di bulan-bulan napa bulan Asyurul Hurum nggih, bulan Dzulhijjah benjing niki dina Arafah nggih. Napa mugi-mugi mawon kita bisa memperbanyak nggih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggih teng hari Arafah, memperbanyak napa afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nggih. Mugi-mugi mawon kita bisa memperbanyak membaca napa bacaan yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya teng dina Arafah nggih, ataupun di malam hari raya. Mugi-mugi kita juga digampangaken urusane, dimudahkan, dibarokai, diparingi manfaat ilmune, diparingi siha wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa taati rasuli kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita nggih, sahabat-sahabat kita. Mugi-mugi sing pun boten wonten nggih diampuni, dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala.